بسم الله الرحمن الرحيم سورة انزلناها دا سورت دی چه نازل کرده مونگ دی لرام وفرضنا او پرز کرده مونگا احکامات دی وانزلنا او نازل کرده مونگا فیا پده که آیات بینات دلائل سپا سپا لعلکم تذکرون دی دپارا چتا سپن واخلی الزانیتو زناکار خزا والزانی او زناکار سڑے فاجلدو اوہی کل واحد ہر یو منہما دی دوارنا میت جلدا سلدری ولا تاخذکم بهما رافتن او اذننی ستاسو لرا پا دی دوارو بانی نرمی فی دین اللہ پا دین دا اللہ کی پا قانون دا اللہ کی یا فی دین اللہ پا جاری کولو دا قانون دا اللہ کی ان کنتم تومنون باللہ کچرت تاسو ایمان روڑی پا اللہ والیوم الاخر یو پرست دا آخرت وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا اوازیر دشی سزا دی دوارو تا طائفتن یو ڈلا من المؤمنین دا مومنانونا الزانی زناکار سڑے لا ینکہو نکاح نکی الا زانیتن مگر زناکار خزی سرا او مشرکتن یا مشرک سرا والزانیتو زناکار خزا لا ینکحوا نکاح نکی الا زان مگر زناکار سڑی سرام او مشرکن یا مشرک سرام وحرم ذالک علی المؤمنین او حرام شوی دی دا پا مومنانو باندیم